आज्ञा नमस्कार नमस्कार समस्त को नमस्कार। आज्ञा मुझे अवंती नगर जड़े पत्रकार जहाँ देखे आज्ञा सफा सफा मो कागज टीपी टीपी आज्ञा हेले हेबा कौन आज्ञा मोर अब किछि माना आज के 45 वर्ष है बाहासाह गोटे टोकी मिलला कौटी के जाई टोकी खोजी मो मुंड में था ओहो ये जीवनटा छी छी है जीवन एते बेल हलानी मो असिस्टेंट को पठाई थिले झियो फियो गोटे खोजिबा पर हेले गल्ला कुआडे ए जटिया जटिया रे अरे कुआडे वाली टिकट सिकुरा जो काम देथिली सेटा करजु काजे करनी ई सोला बुढ़े बा सब बोले डाकुछि ना तू के फुटी उठे ज्ञान
বাটুন সেটিং করবো বলি করে তাকে 5 দিন হলা পঠাইছি হলা এবে তক বি নাই করি পারবা তোকে সেটিং করে দেবি মোর তো সেটিং নেই না আর হয় রে বাবু তুই বেচলর মুই বেচলর খোঁজা খোঁজি কর বলি করে তোকে কইছিলি কি নাই হ্যাঁ তুই রোজ কা করব সেটিং তো নেই না তো কলিয়া লোক আর পলিয়া লোককে তো মিলছি রে বেটা জলদি জানলু তো হ কাহালে তো কও জলদি কে যে শুন টুকিল পুলি নেহলবি এবে তেবে ঢুলি জিবাটা গুটে বি করতি হ্যাঁ এবে তেবে ঢুলি জিবাটা গুটে করতিলি বি হিত হিত আচ্ছা শুন অলকে মই যেন খবর কাগজ করুছে হ্যাঁ আজি তো খবর খবর কিছু নাই হ্যাঁ এতকি বুলাবুলি করে সোস লাগলা চা হ্যাঁ এই ঝরনা কুলকে যেই কোটি পানি পিনা হ্যাঁ ঠিক আছে চল 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 জিমা চল